أهلا بكم أصدقائي مجددا في التمرين السادس من تمارين الإملاء لا ديكتي. سنتمرن جميعا في هذا التمرين على نص جديد وهو بعنوان Un chat bibliophile. Un chat bibliophile. سأقرأ عليكم النص في المرة الأولى مرة واحدة كما جرت العادة من أجل أن تفهموا معنى النص. النص هو بعنوان Un chat bibliophile. La tante de Paul voyageait beaucoup en Irlande, en Argentine et en Patagonie. Il ne savait plus très bien où c'était, mais c'était très loin, dans un autre hémisphère. Elle parlait des langues bizarres. Elle était polyglotte. Son chat s'appelait Sacha. Il circulait tranquillement chez elle, au milieu des piles de livres et de manuscrits. Lui seul arrivait à atteindre le haut de la bibliothèque. الآن سأملي عليكم النص كلمة كلمة. حاولوا أن تكتبوا ما تسمعون. العنوان Un chat bibliophile. Un chat bibliophile. النص La tante. La tante. La tante de Paul. La tante de Paul voyageait. Voyager. La tante de Paul voyageait beaucoup. La tante de Paul voyageait beaucoup. Virgule. En Irlande. En Irlande. En Irlande. Virgule. En Argentine. En Argentine. Et en Patagonie. Et en Patagonie. La tante de Paul voyageait beaucoup, virgule, en Irlande, virgule, en Argentine et en Patagonie. Point. Il ne savait plus. Il ne savait plus. Il ne savait plus très bien. Très bien. Il ne savait plus très bien où c'était. Où c'était. Il ne savait plus très bien où c'était. Virgule. Mais c'était. Mais c'était très loin. Mais c'était très loin. Mais c'était très loin. Virgule. Dans un autre hémisphère. Dans un autre hémisphère. Point. Elle parlait des langues. Elle parlait des langues bizarres. Elle parlait des langues bizarres. Bizarres. Elle parlait des langues bizarres. Deux points. Elle était polyglotte. Elle était polyglotte. Polyglotte. Elle était polyglotte. Point. Son chat. Son chat. S'appelait Sacha. Son chat. S'appelait Sacha. S'appelait Sacha. Point. Il circulait. Il circulait. Il circulait tranquillement. Circulait tranquillement. Tranquillement. Chez elle. Il circulait tranquillement chez elle. Chez elle. Au milieu. Au milieu. Au milieu des piles
piles de livres, des piles de livres et de manuscrits, manuscrits. Il circulait tranquillement chez elle au milieu des piles de livres et de manuscrits. Point. Lui seul, arrivé, lui seul, arrivé à atteindre, lui seul, arrivé à atteindre le haut, à atteindre le haut de la bibliothèque, de la bibliothèque. Lui seul, arrivé à atteindre le haut de la bibliothèque. Point. سأعيد قراءة النص مرة أخرى عليكم كاملا. La tante de Paul voyageait beaucoup, virgule, en Irlande, virgule, en Argentine, en Patagonie, point. Il ne savait plus très bien où c'était, virgule, mais c'était très loin, virgule, dans un autre hémisphère, point. Elle parlait des langues bizarres, deux points. Elle était polyglotte, point. Son chat s'appelait Sacha, point. Il circulait tranquillement chez elle, au milieu des piles de livres et de manuscrits, point. Lui seul arrivait à atteindre le haut de la bibliothèque, point. ننتقل الآن أصدقائي إلى التصحيح. العنوان هو un chat bibliophile. un chat bibliophile هو قط محب للكتب. بيبليوفيل هي صفة تطلق على الأشخاص المحبين للكتب. وهنا مجازا كاتب النص قد سمى القط بمحب الكتب. لماذا؟ لأنه يحب أن يلعب بالكتب ويحب أن يتمشى داخل المكتبة. un chat bibliophile هو قط محب للكتب. النص la tante de Paul, la tante de Paul خالة أو عمة بول voyager beaucoup تسافر كثيرا. هنا فعل voyager مصرف في l'imparfait الماضي الناقص. لماذا؟ لأن فعل السفر هو فعل متكرر بالنسبة لعمة بول فإنه تسافر كثيرا. لذلك من الأفضل استعمال الماضي الناقص l'imparfait. voyager beaucoup, virgule, en Irlande في إيرلندا, en Argentine في الأرجنتين, en Patagonie. باتاغوني هي منطقة في أمريكا الجنوبية ما بين الأرجنتين والشيلي. Il ne savait plus très bien où c'était. Il تعود هنا على بول. Il تعود هنا على بول. Ne savait plus très bien. هو بول يعني لا يعلم جيدا. لا يعلم جيدا. Ne savait plus très bien où c'était. أين تقع. أين تقع منطقة لا باتاغوني. Mais c'était très loin. mais c'était très loin. لكنها بعيدة جدا. هذه المنطقة هي منطقة بعيدة جدا. virgule. dans un autre hémisphère. hémisphère تعني نصف الكرة. إما نصف الكرة الشمالي أو نصف الكرة الجنوبي. point. Elle parlait des langues bizarres. Elle parlait des langues bizarres. تتحدث لغات عجيبة ولغات غريبة. هي elle أي عمة بول la tante de Paul. parler تتحدث هنا فعل parler مصرف في كذلك الماضي الناقص l'imparfait. des langues bizarres لغات غريبة أو عجيبة. deux points. هنا نقطتين للتفسير. elle était polyglotte. elle était polyglotte. هي كانت متعددة اللغات. هذه الصفة polyglotte. وهنا في آخر الصفة لدينا دو تي أو من أجل التعبير على الصفة للأنثى. بالنسبة للمذكر نقول بوليغلو أو تي في آخر الكلمة. بوليغلوت هي صفة تطلق على كل من لديه لغات متعددة أي يتحدث بلغات كثيرة.
إذا عمة بول كانت تتحدث بلغات كثيرة. بوان. son chat قطها son chat s'appelait يسمى ساشا هو اسم قط عمة بول. son chat s'appelait Sacha. Point. il circulait أي يتمشى tranquillement بهدوء. il circulait tranquillement. هنا il تعود بطبيعة الحال على القط. son chat circulait tranquillement يتمشى بهدوء. chez elle عندها elle تعود على العامة. il circulait tranquillement chez elle عندها. au milieu في وسط. au milieu des piles هي كومة. les piles في الجمع هي الأكوام. de livres أكوام الكتب. au milieu des piles de livres أكوام الكتب et de manuscrits هي المخطوطات المكتوبة باليد. point. lui seul هو وحده. lui هو ضمير يعود على من؟ يعود على القط. lui seul هو لوحده. arriver à atteindre هنا القط هو لوحده يستطيع الوصول إلى ماذا؟ le haut de la bibliothèque إلى أعلى المكتبة. إلى هنا أصدقائي صديقاتي قد انتهى هذا التمرين الإملائي. لاقتراحاتكم ولتساؤلاتكم لا تنسوا أن تراسلونا على صفحتنا على الفيسبوك. ستجدون رابط صفحتنا على الفيسبوك أسفل هذا الفيديو. ولا تنسوا كذلك أن تزوروا موقع مدونتنا مدونة تعلم اللغة الفرنسية. رابط المدونة هو www.appfrançais.com. نشكركم على حسن المتابعة وإلى التمرين القادم وإلى اللقاء.